मयूरभंज जिलार 13 ब्लॉक रे क्षयक्षति होइछि तेबे बांगिरी पोसी और बिसोई अंचल रे क्षयक्षति अधिक होइछि। एई दुई अंचल रे रविवार ग्राउंड जीरो रे स्थिति परखिथिले राजस्व मंत्री। क्षयक्षति आखिरे देखिबा सहित घर घर बुली लोकों को पचारि बुझिथिले। गुरुवार संध्यारे काळ होई माड़ी आसिथिला काळ बैसाखी वर्षा सांगको भीषण पवन रे अनेक घर छपर उड़ी जाइथिला। किछि किछि गाँ संपूर्ण श्रीहीन। कालबैशाखी प्राथमिक क्षतिपूरण 20 कोटी 38 लाख टंका। मयूरभंज जिले में कालबैशाखी क्षतिग्रस्त राज्य सरकार सहायता। क्षतिग्रस्त एकाउंट रे टंका पहुंचवा आरंभ होईछि। आज सुधा समस्त पाखरे पहुंची जिवो बोली कहिसेंती राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। प्राथमिक आकलन आधार में क्षतिग्रस्त को 20 कोटी 38 लाख टंका मिलिबो। एहा बाद क्षयक्षति नि नुआ रिपोर्ट आसिले सेहि दिन सहायता मिलिबो। जिला प्रशासन रिपोर्ट आधार में क्षतिपूरण दिया जाउछि बोली राजस्व मंत्री कहिसेंती। कुआपथर वर्षारे मयूरभंज जिलार 13 ब्लॉक 51टी गाँवर 8547 लोक और 3514 घर प्रभावित होइछि। 1350 कच्चा घर संपूर्ण क्षतिग्रस्त होइछि। जिला प्रशासन पक्षरु 24टी रिलीफ कैंप रे सुखिला और रंधा खाद्य दिया जाउछि। मयूरभंज जिलार गुड़ी जगार किछि अनुभव होइछि किंतु बांगरीपोसी एवं बिसोई ये दुईटा ब्लॉक रे बहुत क्षति होइछि। मु खाली ऑन दी स्पॉट तार क्षयक्षति देखा जाइली। एटी अन्य ब्लॉक रे मध्य अल्प किछि क्षयक्षति होइछि। से जगार रिलीफ सामग्री पठेवाई आम आगु व्यवस्था भी करूँ एवं सकाले राजस्व विभाग जो दाबी से करथिले प्राथमिक क्षयक्षतिर से जो राशि 20 कोटी 38 लाख गतकाली ठारू एटा मयूरभंज जिलापाल पाखे पहुंची जाइए एवं काली ठारू ऑनलाइन रे जो मानकर डाटाबेस तैयारी होता ऑनलाइन रे पहुंचवाटा आरंभ कलानी और होपफुली आज संध्या पर्यंत पहुंची जीवो। ता बाहर जदि किसी आवश्यक पड़ो सेटा मध्य मु देवा जो दिन आमको रिपोर्ट आसीबो सेही दिन आम देदेबू। तार बाहर 5000 टंका जो मानकर यूटेनसिल नष्ट होइछि कि लुगापटा नष्ट होइछि। छुआ मानकर समस्या मध्य अछि। छुआ मानकर जो परीक्षा चलछि वर्तमान स्कूल पिला मानकर से मानकर बही सब उदा होइछि आ वो जीवा भितरे 40-45 किलोमीटर रास्ता अतिक्रांत करने समय मन जो गाँव को गली मुझे खोजुली ये प्रधानमंत्री आवास योजना कड़े गला। प्रधानमंत्री को आवास योजना था आज ये अवस्था ही न था। ये अवस्था ही न था घर कणा ही न था। घर कणा ही न था मोर जीवार आवश्यकता पड़ न था। मोर जीवार आवश्यकता पड़ न था आपन को रास्ता अवरोध कर आवश्यकता पड़ न था। अधिक सूचना मयूरभंज ब्यूरो हेड सत्यजीत सोम जोड़ी होती। सत्यजीत 13 ब्लॉक मयूरभंज प्रभावित होइछि कुआपथर वर्षा जोगु एवं स्थिति समीक्षा राजस्व मंत्री करिसेंती एवं सहायता राशि मध्य मिलिबा आरंभ हेलानी। सत्यजीत देखो सुनीता आम कह निश्चित भाव मयूरभंज में तांडव रचि जाइए कालबैशाखी। गत गुरुवार दिन से कालरात्रि आज भी लोकों मनोरूप लिभुना कहीं गोटे गोटे कुआपथर जी कुआपथर वर्षा पड़ता आकाश में जमी मृत्यु खसी से रकम प्राय 2 किलो 3 किलो ओजन गोटे गोटे कुआपथर लोकों घर उपर पड़ा लोक मान आहत करता से कुआपथर एवं परवर्ती समय आम कह जहाँ प्राथमिक तदंत कराई प्राथमिक सर्वे कराई 13टी ब्लॉक मयूरभंज जिलार 13टी ब्लॉक 51टी गाँ प्रभावित होइछि एवं 3514 घर प्रभावित होइछि एही जो कालबैशाखीर प्रभाव रे। तेणु वर्तमान समय आम कहवा क्षयक्षतिर प्राथमिक आकलन करा जाइछि एवं सेही आकलन आधार में वर्तमान क्षतिपूरण प्रदान करा जाउछि। राजस्व मंत्री जेभଳି सूचना दैछन्ति 20 कोटी 38 लाख टंका सहायता राशि वर्तमान पहुंची मयूरभंज जिला को एवं जो हिताधिकारी जो क्षतिग्रस्त खाता को डीबीटी माध्यम प्रदान करा जाउछि एवं आज संध्या सुधा समस्त क्षतिग्रस्त को जो क्षतिपूरण राशि प्रदान करा दियो बोली सूचना दैछन्ति राजस्व मंत्री। तो देखो केवल जो घर भांगी ता नुह लोकंकर चाष उजाड़ी हो जाइछि। एकर एकर जमी फसल नष्ट होइछि। एकर एकर जमी परिवार चाष नष्ट होइछि एवं अन्नपटे यदि कहबा जो आसवाबपत्र जार नष्ट होइछि एवं बही खाता जार नष्ट होइछि 5,000 टंका लेखा सहायता राशि प्रदान कर व्यवस्था कर वर्तमान समय जो आकलन कर क्षयक्षतिर आकलन कर अनुसार वर्तमान क्षतिपूरण प्रदान कर परवर्ती समय जिला प्रशासन स्वतंत्र सर्वे टीम कर
ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆବାସ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରାଯିବ ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ଏବଂ 22 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିପାରିନଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 2ଟି ବ୍ଲକ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି କୁହନ୍ତୁ ବିଷୋଇ କୁହନ୍ତୁ এই 2টি ব্লকরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটিছে। সেই 2টি ব্লকরে রাজস্ব মন্ত্রী ঘুরিলে বিভিন্ন গাঁ বুলিলে এবং লোকঙ্কর দুঃখ শুনিলে এবং যে ঘর সব ভাগিছে তাহা মধ্যে বুলি দেখিলে। যেভাবে ভাবে কি সে নিজে মধ্যে কইলে তাঁর স্টেটমেন্টরে যে এভাবে সে বিপর্যয় দেখি নথিবা মধ্যে কথা কইলে কাইনা এত বড় কুয়াপথর সে কেবে দেখি নথিলে এবং যেভাবে ভাবে কুয়াপথর প্রভাবে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছি তাহা মধ্যে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি বলে সে কইলে। তবে যে ক্ষতিপূরণ কথা কুযাচ্ছে তাহা আজ সন্ধ্যা সুদ্ধা সমস্ত একাউন্টরে পৌঁছব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজস্ব মন্ত্রী। যে বর্তমান সময়ের দেখা বাকি রয়েছে যে ক্ষয়ক্ষতি ঘটিছি তার আকলন সম্পূর্ণ ভাবে জেলা প্রশাসন সঠিক ভাবে করে পারছ কি না। অন্যপটে যদি কহবা আমি দেখুন লোক মধ্যে কিছুটা ক্ষোভ রয়েছে। কারণ 2 দিন 48 ঘণ্টা বিতিগলা পরে ক্ষতিগ্রস্ত পাখে প্রশাসন সঠিক ভাবে পৌঁছি পারি নথিবার অভিযোগ আসছিলা, যা লোক মধ্যে অসন্তোষ দেখা যাইছিলা। রাস্তারোক করে জাতীয় রাজপথ অবরোধ করে রাখলে এবং আমি চিত্রই আগ্রহ বি দেখিছু যে অধিকারী মানে যাই সর্ভে পাই তাঁকু মুড়ি খাইলে। কারণ দেখুন যেতবে কি জনে 24 ঘণ্টা ধরে ন খাই ন পি উপাস রয়েছে সেই সময় যদি তাঁকু মুড়ি টিকে খাইবা দিয়া হব তো নিশ্চিত ভাবে ক্ষোভ দেখা তো সেই ক্ষোভর পরিণাম স্বরূপ সে রাস্তারোক করে বিরোধ করে এবং পরবর্তী সময়ের মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি পরে বর্তমান আমি কহবা পরিস্থিতি এবে শান্ত হচ্ছে। লোক মানে ক্ষতিপূরণ পাইবা আরম্ভ করে সারে এবং সরকার পক্ষ যেভাবে কুযাই প্রতিটি লোক পাখে ক্ষতিপূরণ পৌঁছব এবং কৌশি লোক এতে বাদ ন পড়বে সে নেই জেলা প্রশাসন তাগিদ করা যাইছি। সে নির্দিষ্ট ভাবে প্রত্যেকটি ঘরক যাই ঘর ঘর বুলি সর্ভে করে লোকর কণ ক্ষতি হয়েছে তার আকলন করবে এবং প্রাথমিক তদন্ত আকারে বর্তমান ক্ষতিপূরণ দিয়া যাଉଛି এবং পরবর্তী সময় আমি কইপারিবা তাকু সঠিক ভাবে আকলন করা যাব এবং সঠিক ভাবে আকলন করে সত্যজিৎ কইলে যে প্রাথমিক আকলন হইছি সেই হিসাব রে বর্তমান জেলা প্রশাসন রিপোর্ট আধার রে সহায়তা রাশি দিয়া যাଉଛି এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাଉଛି এবং আগକୁ যেতবে ডিটেল রিপোর্ট আসিব এবং তাপরে মধ্য লোকଙ୍କୁ সহায়তা রাশি প্রদান করা যাব। ধন্যবাদ আপনাଙ୍କୁ সত্যজিৎ সোম। ময়ূরভঞ্জ ব্যুরো হেড যোড়ি হইতিলে সিধাসলখ अधिक सूचना दउथिले।